Guys, mao ni kinabuhis, nagkuyog-kuyog na ko in town, chaperon. Oh, nagtapad siya sa mga chichiriya. Ang akong tigbit-bit in town o ang among driver. So ingon ani na gyud ay nino. Sa una papilion ko og restaurant kung asa ko mukaon ug unsay akong kaunon. Pakaron igo na lang kung pakanaugon kay papaliton og pan kay sasakyanan mi mangaon. Agoy na unsa naman ni. Mo na ni among date. Anhin na lang jud taon sa karsada magsigig subay-subay. Manan-aw og unsay among mapalit aron ikapaninda. Ug ang akong chaperon nagkuyog-kuyog pa kay nagtuo siya adto mi kahaog. Mabugnaw aning dapit. Di ara dahil mis karsada nagsubay-subay. Live sa mga tindera in town.